سلام تخاتتلتي مدبات ماكل غلغل سبورت نلومي ربع 16 مازيا قداماي زرت حستو مدبنا زدالنا يو علتاو فصاميتات سبورت انه مكتتالكم بخبر نعدم እንግሊዛዊት ክለብ አስቶን ቪላ አብ ቪላ ፓርክ አብ ዝነበረ ድራማቲካዊ ምሸት ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ምውፃን ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ድማ ኣብ ዶርትመንት ዝሕለፈቶ ኣሳሒታ ዝፈጥር ግጥማት ተኻይዱ ነይሮም። እንግሊዛዊት ክለብ አስቶን ቪላ ቅድሚ ካብ ውድድር ምውፃን ፓሪስ ሰንት ጀርመን ብዘለንቕ ምምላስ ከተፈራርሕ እንከላ ባርሴሎና ድማ ኣብ ዶርትመንት ብቀዳማይ እግሪ ተደጊፋ ምሕላፋ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ሜዳታት ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ምስ ንርኢ ድማ ነዚ ይመስል። ቀዳማይ እንግሊዛዊት ክለብ አስቶን ቪላ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ንብጻሕ ነቲ 3-1 ዝነበረ ፍልሊ ክትግምጥል ትፍትን እኳ እንተነበረትም ኣብ ውሽጢ ቀዳሞት ፍርቂ ሰዓት ክልተ ሾቶታት ክምዝገባ ምኽኣሉ ግን ነቲ ዝነበረ ተስፋ ኣባላሽዎ እዩ። ካልኣይ አሽራፍ ሐኪሚ ሓላው ርዳት አስቶን ቪላ ኢማሪኖ ማርቲነዝም ብዝፈጥሮ ጌጋ ብገንዘብ እቲ ሓላው ርዳት ድራሩ ረኺቡ ሾቶ ብምምዝጋብ ንፒኤስጂ ዓብ ረብሓ ሂብዋ። ሳልሳይ እቶም ንዛሕለታት ተጻዋቲ ክለብ አስቶን ቪላ ዝተጠቕምሉ ተጻዋቲ ፒኤስጂ ኑኖ መንደዝ ንመሪሕነት እታ ፈረንሳዊት ክለብ ብዕጽፊ ብምዕባይ አስቶን ቪላ ብውሕዱ 4 ዕዳ ሾቶ ከም ዘለዋ ኣብ ሜዳ ኣብ መዝገባ ክሰፍር ያቶም። ربعي إتي بزحشوتات سنا أمراو تساقتي زيقبرلهم تساقت أستون فيلا نتي نقود عزملو هاوهو فيلا بارك نتا آزيان فعتي غانتا بيهجي أب كبابا بمتاو مستنكر ملاش هيبوميوم. حمشاي بلجماوي تساقتاي كلب أستون فيلا يوري تليمانس دحري 34 دقايق نزدفت كعسو تدغيمو حانت شوت بمصر رازم أستون فيلا 3 شوتات كمزلو فريطان نابتي أبقال أي إبرة تياترن عبدان نزملو إبرة تساقا قرايام. شارشاي مدلوات أستون فيلا أبز سعبا 45 دقايق أوشتي كلتا دقايق كلتا شوتات بمغصار بمستنكر تنساية تسفاتتا سماي عارقون بيهجي دما أفرحي شميماتام زمالتكا جون ماكجين دحري 55 دقايق كاب 10 يارد كوينو شوتو كمزقبون كلهم تخلخلاي إزري كوانسا دما دحري فوليس راح ماركوس راشفورد تاليتين غاليت شوتو مزقبون شاوعي دحرزي امنت كلب أستون فيلا إن عبيك خيت ترايو انتغنقن آبتي صوتا معرن خيت خون حلا وردات كلب بيهجي دونار ما سلسته مزقوبات استوالك قلعات آدحينوان شامناي إتي تالاوي حلا وردات إتاك اندز عبيت زنبرت برماركوس راشفورد تزويرا بسقاموز مزاتو كعصو بزرن من قدي تشوف لغن قدان كوتسام كلهم دحري بقل من قدي نتاب تليمانس بروسوس تهرمت كعصو كالحنا مخالو أستون فيلا تحالفو كم زي تخلص تردات تمثلم تاشعي إتي إيطالياوي حالا وردات إتا زعبيت عدل انتسفى أستون فيلا زغتلتكن بينو فيت نفيت ترخيبين خعصو كاب إقري إتي تغير زاتو ماركا سونسيو كالحنا مخاليوم كمتي أب أنفيلد زغبرو أب ميدا فيلا بارك كدقمم خالد مام بيهجي نزي حالا وردات حزام من قدا كركح كم زي كون زرئي كايوم عسرايت صوتا بعوت كلب أستون فيلا 3-2 تزازي مكان تنبرم انتغنى بيهجي بدمر وستي تنستوسن رقعات كتركب بمقالة أب فرق فتسامي مس أرسنال ويكا ريال مادريد كتقدم يام أبقال التمالي زنبرة صوتا بورشا دورتمنت بسالة هاتريك شوتوتا سورهو غراسي زدن نغنى مملاس بقعات كيرا أبتقت مكان تتعوتتم نتي أب قداما إقري ببارشيرونا زقات ما مفراسكن كتحويا كالتن كابتي ميدا يودينا بارك زكايدة صوتا زنبرة غلغلة في السامي تادمام إتا كاترناويت كلب أب ميدا 4 بادو زمزقب التعوت دحريك للتشحن 10 تجعتن فيلم أولم مصر 4 كلبات كمستسنبرت أرقاقيتان حادك للتتصوت حديقانا ميدات يام قال أي بانصارو بورشا دورتمنت أبتي دراما استرائيلو ناي قال أي إجري صوتام زدن لغلوتي كتقبر تبع تعري أكايدا يام سالساي أب أمرو تتصاوتي اسبانيويت كلب بارسيلونا استرايت ترطارة تختيلهم زجمرو تتصاوتي بورشا دورتمنت حلا وردات شزني قبل علي باسكال غروس بدل فزيمون سورهو غراسي أمبل 11 دقيقة نشزني حانيقو بفتصوم كل 10 تمزيبهم
ራብዓይ ባርሴሎና ኣብ ማእከል ሜዳ ንፔድሪ ምግዳፋ ኣብ ጸጋም ምክልኻል ብሰንኪ መስበርቲ ንባል ደም ክሳራ ኣብ ማእከል ምክልኻል ብመቕጻዕቲ ኢንጎ ማርቲነዝ ምስ ኣና ተሓዊስዎ ዶርትመንድ ኣብ ቀዳማይ ይብረ ዋላ እኳ ካልአይቲ ሸቶ ክተመዝግብ እንተዘይከኣለት ብፈተነ ግን ቀጥቂጣታ እያ እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዕብረ ጸወታ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ቦርሻ ዶርትመንድ 7 ኣብ ታርጌት ሃሪማ ባርሴሎና ግን ሓንቲ እውን ፈውሲ መሓላከይ ሃርመት ያወፅያ ሓምሻይ ብድሕሪ ዕረፍቲ ተዓርያ ዘይመፀት ባርሴሎና ዋጋ ክትከፍል ኣይደንገየትን እቲ ኣጥቃዒ ጊኒ ድሕሪ ዕረፍቲ 4 ደቓይቕ ጸኒሑ ነቲ ፍልሊ ተጽብብ መበል 12 ሸቱ ኣብቲ ውድድር ኣመዝጊቦም እቲ ሻድሻይ ቦርሻ ዶርትመንድ ስጉምታ ከይትቐጽል ዝተሰብረትሉ ድሕሪ 5 ደቓይቕ ተጻዋታ ራሚ ቤንሴባኒ ብገዛ ርእሱ ናብ ልዳቱ ሸቶ ብምቁጻርን ሕልሚ ቦርሻ ዶርትመንድ ኣፍሪስዎም ሻውዓይ ድሕሪ ዓብ ጻዕሪ ምክያድ ብርክት ዝበሉ ዕድላት ፈጢሮምን ኣምሊጦምን ከይኣክል ፓስካል ግሮስ ዘመዝግባ ሸቶ ብኦፍሳይድ ተሰሪዛ ሻምናይ እቲ ክዝመረሉ ዘይተረኣየ ዘሎ ጉራሲ ደንጊዩ ተስፋን ናይ ምቅላስ ዕድልን ንምሃብ ኣብ መበለ 76 ደቂቕ ኣራሆ በዲሁ ናብ መርበብ ባርሴሎና ሃትሪክ ሾት ተመዝጊቡ እዚ ኣጥቃዒ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ምስታ ሜይታ ዘላ ክለቡ ዶርትመንድ መራሒ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይቲ ውድድር ክኸውን ምርኣይ ካብቲ ናይዚ እዋን ሓደ ካብ ቀተልታ ኣጥቃዓቲ ምዃኑ ምስክር እዩ ታሽዓይ ብድሕሪ እውን ተቐይሩ ዝኣተወ ተጻዋታይ ክለብ ቦርሻ ዶርትመንድ ጁልያን ብራንድ ንስቸዝኒ ብሽጉጥ ሓሊፉ ሸቶ መዝጊቡ እኳ እንተነበረ ሕጂ እውን እቲ ሓጎስ ብናይ ኦፍሳይድ ባንዴራ ተደዊኑ ዕድላይ ሓልፍ ምንባሩ ተረዲኣቶ እያ ዓስራይ ጽጽዋይ ናይ ምምላስ ጸወታ እኳ እንተነበረ ባርሴሎና ግን ካብቲ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ኣንፊልድ ዘመዝገበቶ ሕማቕ ታሪኽ ብሰለስተ ሸቶታት መሪሓ ካብቲ ውድድር ዝተኣልየቶ ኣምሊጣና ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ውድድር ክትበጽሕ ግዜ ዓሪቕዋ መበል 11 ባርሴሎና ምስ ኢንተር ሚላን ወይ ከዓ ባየር ሙኒክ ክትገጥም ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ስለዚ ካብዚ ጸወታ እንታይ ወሲዳ ክትጸንሕ ከም ዘለዋ ዓብይ ትምህርቲ እዩ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ልዕሊ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓወት ከተመዝግብ ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣትያቱላ ኣብ ዘላ ግዜ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ መዝጊባቶ ዘይትፈልጥ ታሪኽ እዩ እንተኾነ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዘካየደቶ 6 ግጥማት ጽዕረታ የመዝገበትን ዘላ ቅድመ ጸወታ ሪያል ማድሪድ ኣንጻር አርሰናል ዘሎ ነገር ነቲ ጸወታ ገምጋም ዝህብ መምዘኒታት እንተዳ ተዓዚብና ድማ ከምዚ ይመስል እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ሰሜን ለንደን ሪያል ማድሪድ 3-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ነቶም ደገፍቲ ሓጎስ ግን ከዓ ብማዕረ ድማ ስምባደ ኣጋጢምዎም እዩ ተጻዋታይታ ክለብ ዴክላን ራይስ ኣብ ናይ 12 ደቓይቕ ፍልልይ ጥራሕ ሓንቲ ዘይኮነ ክልተ ዘገርማ ሸቶታት ብቕላዕ መቕጻዕቲ ከምዝግብ እንከሎ ሚኬል መሪኖ ድማ መስተንክር ዝኾነ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣቕፂሩ ነይሩ ስለዚ ጋንታ ሚኬል ኣርቴታ ንዝብልጫ በሰ ከተማ እስፓኛ ክትቅጽሎ ትኽእል ድያ ወይ ድማ ኣብ በርናቡ ኢላ ክትብያ ዝብል ኣርእስቲ ክለዓል ግድን ይገብሮም ሪያል ማድሪድ ብዘገርም ኩነት ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት 6 ግዜ ቻምፒዮን ኤውሮፓ ክትዕወት እንከላ ቅድሚኡ ዝሓለፈ 47 ዓመታት ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ጥራሕ ነዛ ዋንጫ ኣብ ኢዳ ክትዕልባ ክኢላ ይኹን እምበር 15 ግዜ ንግስቲ ኤውሮፓ ክትበጽሖ ዘይከኣል ነገር እንተዳኣልዩ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 3 ሸቶታት ዕዳ ምስከማ ብማዕረ ዛዚማ ናብ ፍጹም ቆላዕ ምምራሕ እዩ ዜካዚ ኣሰልጣነታ ክለብ ካርሎ አንቸሎቲ ታሪኽ ክሰርሕ እንተዘይክኢሉ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ፍጹም ኳዕኑ ምዃኖም ዘይሰሓት እዩ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ኣላቬዝ 1-0 ኣብ ዝተዓወተሉ ጸወታ ኪሊያን ምባፔ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ሎስ ብላንኮስ ኣብ ላሊጋ እስፓኛ ካብ ባርሴሎና ብ4 ነጥቢ ድሒራ ክትቅጽል ተራእያ እንተ ኣርሰናል ግን ኣብ ሙሉእ ታሪኻን ሳልሳይ ግዜ ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ጥራሕ ክትበጽሕ ክደል እንከላ ተስፋ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ካብ ዝዛዘም ድማ ቁሩብ ግዜ ኮይኑ ምህላው ብቐንዱ ኣብዚ ውድድር ክተተኩር እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝርከቡ ደገፍቲ በርናቡ ናይ 3 ሸቶታት ዕዳ ክመልሱ ክሓልሙ ይክእሉን እዮም እንተኾነ ኣርሰናል ኣብ ማድሪድ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ ሪያል ማድሪድ ግምታዊ ኣሰላልፋ አንጻር አርሰናል 4-3-3 ንኮርትዋ ቫስኬዝ ሮድሪጎ አሰንሲዮ አላባ ቫልቫርደ ቹዋሜኒ ቤሊንግሃም ሮድሪጎ ቪንሰንስ ጁኒየር ምባፔ ከተሰልፎም ትጽቢት ኣሎም ተጻዋታይታ ክለብ ኪሊያን ምባፔ 55 ሸቶታት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ብምምዝጋብ ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ብ7 ተጻወት ጥራሕ ይዝብለጽ ኣብዚ ውድድር ምስ 23 ዝተፈላለያ ክለባት ሸቶታት ዘመዝግበ ምባፔ ስለዚ ንኣርሰናል ኣብቲ ዝርዝር ክውስኻ ይኽእል
ተወሊዶም ወገን አርሰናል ግምታዊ አሰላለፋት 4-3-3 ተኻቲታ ዴቪድ ራያ ጁሪያን ቲምበር ኩዌር ሳሊባ ሉዊስ ስኬሊ ኦዲጋርድ ቶማስ ፓርቲ ዴክላን ራይስ ቡካዮ ሳካ ሚኬል መሪኖ ማርቲኔሊ ተሰልፎም ትጽቢታሎም ተጻዋታይ እታ ክለብ ቡካዮ ሳካ ክሳብ ሕጂ ኣብ 15 ጾታ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ 8 ሾትታት ኣምዝጊቡ እኳ እንተነበረ ኣብ በርናቡ መርበብ ክረክብ እንተኽኢሉ ግን ብርግጽ እቲ ዝበለጸ ውጽኢት ክኸውን እዩ ኣብ ታሪኽ እዘን ጋንታታት ሪያል ማድሪድ አንጻር አርሰናል 3 ግጥማት ጥራሕ ተራኺበን ሪያል ማድሪድ ዓወታ የመዝገበትን ሓደ ማዕረ ውጽኢት ተመዝጊቡ አርሰናል ድማ 2 ግዜ ዓወት ኣመዝጊባላ አሰልጣኒ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሩበን አሞሪም ድሕሪ ተኸታታሊ ሕማቕ ብቕዓት አንድሬ ኦናና ዝሓለፈ ጸወታ ጌጋ ዝፈጸመ ኣልታይ ባይንደርን ጽባሕ ንመን ይከሓርር ዝብል ኣርእስቲ ይለዓላሎም አንድሬ ኦናና ኣብ ምጅማር ዓመት ስፖርት 2023-24 ንፍልማ ግዜ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝጻወት እንዳሓር ኣብ ኩሉ ውድድራት ሾቶ ክምዝገብ 8 ጌጋታት ብምፍጻም ካብ ዝኾነ ሓላው ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ጌጋ ሰሪሕሎም እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ዓመት ስፖርት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ህኮትን ብዛዕባ ቀዳምነታት ምስጋር ክራማት ዝርብ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ጉዳይ ሓለው ትርዳት ኣብ ቅድሚት ኣይነበረን አንድሬ ኦናና ብ47.5 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ሓደ ካብቶም ብሓበራዊ ወናኒ ሰር ጂም ራትክሊፍ ተፈቲሹ ዝተገብረ ውዕላት ነይሩ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ክሳብ ሕጂ በታ ክለብ ዘይተኸፍለ ዘሎ ናይ መሰጋገሪ 400 ሚልዮን ፓውንድ ዕዳ ምዃኑ እዩ ብዘካዚ ኣካፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ማቲጅ ንአንድሬ ኦናና ሓደ ካብቶም ዝሓመቑ ሓለው ትርዳት ዩናይትድ ኢሉ ምስ ገለጾ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ሓላው ትርዳት ኣብ ሊዮን ተወሳኺ 2 ጌጋታት ፈጺሙ እዩ ኣሰልጣኒ ሩበን አሞሪም ንወሳኒ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ዩሮፓ ሊግ ምስ ሊዮን አንድሬ ኦናና ወይ ከዓ ቁጽሪ 2 ሓላው ትርዳት ኣልታይ ባይንደሪ ንመን ክመርጽ ሎም ረብዕ ብማዕከናት ዜና ክሕተት እዩ ክምልስ ይመርጽ ሊያ ይመርጽን ካልእ ጉዳይ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ሓለው ትርዳት ዝግበር ምርጫ ግን መጻኢ አሞሪም ሕማም ጋንቱ እንታይ ክመስል ክቕረጽ ይከኣል እዩ ኦናና ካብቲ ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብኒካስትል ዝተሰዓረትሉ ከቢድ ስዕረት ምትራፉ እቲ ግምት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ብምብጻሕ ክወጽእ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ይሕበር በመንጽር ውሽጣዊ ኩነታት ዩናይትድ ነዛ ዋንጫ እንተዘይወሲዳታ ኣብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት ናብ ኮንፈረንስ ሊግ ተኣትውን ዘይመስል ብምዃኑ ኣብ ታሪኽ ዩናይትድ ይኹን ኩዕሶ እግሪ እቲ ዘገርም ፍጻሜ ክኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክለብ ቦርማውዝ ሚሎስ ከርከዝ ቅድሚ ሞስኮት ምስጋር ክራማት ብውሑድ 4 ክለባት ይሃድንኦ ምህላውን ንሊቨርፑል ክትዕወት ከጸግማ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ሚሎስ ከርከዝ ብሊቨርፑል ተቐንዲ ዕላማ ምዃኑ ብሰፊሑ ይግለጽ ከም ዘሎ ዝሕበር ኮይኑ እዚ ሃንጋርያዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝርዝር ዕላማ ጸጋም ምክልኻል ኣብ ቅድሚት ይርከብ ኣብ ከባቢ 40 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ውዕል ብገለ ሰባት ከም ተቐዲሙ ዝተገብረ መደምደምታ ከም ዘለዎ ክንገር እንከሎ ኣብዚ መድረኽ ግን ምስ ቦርማውዝ ዝርርብ ተኸፊቱ ዝብል ዜና የለን ይኹን እምበር ብመሰረት ጋዜጠኛ ዴቪድ ኦርነስታይን ኣብዚ ሰሙን ኤምቢሲ ስፖርት ኣብ ዝሃበ መግለጺ ሊቨርፑል ነዝወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ትስዕቦ ዘላ በይና ኣይኮነትን ኢሉ ኣብዚ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ኤስ ሚላን ናፖሊ ካልኦት ክለባትን ኬርከዝ ዝደልያ ጋንታታት ተባሂለን ተጠቒሰን ኣለዋ بعين واقع انترا تراي ليفربول كابتن كلبات زيادة سحبت معرفيت كويناك ترى تغليام بفلاي كيركز بهولندا بيلونا بريمير ليج قدم مخادو مس اس ميلان غزي محلافون ناب ايطاليا كملس اي حسبنيوم زي خبركم تحتتلتنا سلام كتالكم إن مسكنا نحجز بالنا مدبم نزي مثل نيرو عب زمت مدب خالق ساب نرخب سلام